जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमज़ान में। और अब हम आ गए हैं पॉडकास्ट के जहाँ पर हम बात करेंगे गैर अखलाकी रवैये के हवाले से। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि जब हम देखते हैं कि माशरे में आपके साथ कैसे रवैये हैं, कैसे लोग आपके साथ किन किन रवैयों से पेश आ रहे हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए कि हम माशरा डेवलप कर रहे हैं, हम लोगों में मोहब्बतें लेकर आ रहे हैं। लेकिन जहाँ पर कहीं पर भी आपके साथ कोई गैर अखलाकी तरीके से पेश आएगा, तो आप ये सोचें कि वो उसके ज़हन से लेकर उसके अपनी पूरी जो पर्सनैलिटी है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और माहिर समाजी उलूम भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो टॉपिक है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वैसे तो हमारे सारे टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए कि हम अ, अपनी इस्लाह करना चाह रहे हैं। और अपनी इस्लाह करते करते हम ये चाहते हैं कि जो लोग देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ढूंढ लें कि जहाँ पर उनको कोई कमी नज़र आ रही है तो वो भी अपने अंदर पूरी कर सकें। सबसे पहले तो जो जो गैर अखलाकी रवैया है, इसको हमने ये देखना है कि किस तरह से लोग इसे अप्लाई कर देते हैं माशरे में। लोग एक दूसरे के साथ पेश आ रहे होते हैं और उनको इन बिहेवियर्स का पता नहीं चलता। कहते हैं ना कि मुझे तो पता भी नहीं चला मैंने ये कर दिया। तो हम उनकी डेवलपमेंट के लिए और अपनी डेवलपमेंट के लिए ये बताएंगे कि ये है क्या, गैर अखलाकी रवैया होता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बाज़ लोगों की आदत बन जाती है किसी का मजाक उड़ाकर खुशी महसूस करना, ये गैर अखलाकी है। बाज़ लोगों की आदत होती है कि उनके पास बड़े ओहदे होते हैं और बड़े अंदाज अपनी ज़िंदगी के होते हैं, तो वो खुश होते हैं इस बात पर कि लोग उनके हाथ पांव जोड़ें, उनसे रिक्वेस्ट करें बार बार, और उनको नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इतना ज़्यादा कुछ उनकी तारीफ़ करें कि उनका नफ्स फूलता चला जाए। ये भी बद अखलाकी है। आपने देखा होगा बड़ा अजीब से रवैये है लोगों के कि जब हाथ मिलाते हैं तो आधे से भी कम हाथ यूं मिलाकर ऐसा लगता है एहसान किया उन्होंने। तो भाई इस हाथ मिलाने की भी ज़रूरत क्या है आपकी? कोई आदमी अगर आपसे बात कर रहा है तो आप मोबाइल में लगे हुए हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, ठीक है मोबाइल पर ज़रूर काम कीजिए, लेकिन अगर एक शख्स ने आपको कहा है अस्सलाम वालेकुम, तो आपका ये अखलाकी और दीनी फरीज़ा है कि आप उसका जवाब दें, वरना आपका शुमार उन मगरूर लोगों में होगा कि जिन पर अल्लाह की रहमत आई और फिर वो लौट गई। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम मतलब ये है कि उसने अल्लाह की रहमत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमतें हों आप पर, और वो शख्स आगे से कुछ और काम कर रहा है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गाड़ी रोकी आपने, आपको रास्ता पूछना है, आपने कहा एक्सक्यूज़ मी भाईजान, या आप ज़रा से ये रास्ता तो बता दें, तो कंधे उचका के वो जवाब देते हैं कि मुझे तो नहीं पता, हालांकि पता होता है उन्हें, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है इतना। हमारे माशरे में ये आदतें इसलिए आ गई हैं कि अक्सर लोग ये कहते हैं, और मुझे एक बात बड़ी अच्छी याद आई कि लोग कहते हैं कि भाई आप बड़े आदमी उस वक्त शुमार होंगे जब आप फौरी तौर पर किसी मैसेज का जवाब ना दें, लोग आपके मैसेज का जवाब के लिए एक एक दिन 2-2 दिन इंतज़ार करें तो आप बहुत बड़े लोगों में आएंगे, या टेलीफोन ना उठाएं, उनको फ़ोन करने दें। तो ये अंदाज सारे जितने भी हैं ये जहनी मरीज़ों के हैं। दिमागी तौर पर इनका जो चैम्बर है ऊपर का वो खाली है, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं करवा रहे। और माशरे के अंदर उनकी क्या इज़्ज़त होगी जो दूसरों की इज़्ज़त ना करे। और वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि जो बच्चों का ख्याल नहीं करता, तो उसका मफ़हूम यही है, और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, लम युक़्क़िर कबीरना फलैसा मिन्ना, हम में से नहीं है वो। तो आप ना बच्चों से मोहब्बत कर रहे हैं, ना पड़ोसियों की इज़्ज़त कर रहे हैं, आपकी गाड़ी पर सरकारी नंबर प्लेट क्या लग गई कि आपका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया, रिश्तेदारों से भी आप इज़्ज़त से नहीं मिल रहे, तो ये सब बदअखलाक़ी कहलाती है। और जिस रब ने दिया है वो रब छीन भी सकता है, और छीनने का इख्तियार उसके पास है।
تو یہ اکڑ کے چلنا جسے کہتے ہیں زمین پہ یہ بھی اترا کے غیر چلنا قابل. یہ بھی بالکل منع کیا گیا ہے. ہوں ہاں قرآن و سنت کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے. آپ پیر زمین پر آہستگی کے ساتھ رکھیں. تکبر کے ساتھ جو لوگ پیر رکھتے ہیں پھر وہ زمین میں ہی دھنس جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا ان کا کہ وہ کہاں گئے. اچھا یہاں پہ ہم نے زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے, ویسے تو بعض لوگوں کا جس طرح کہا کہ ان کا دماغی توازن صحیح نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جو جاتا ہے کہ جو طاقتور ہے نا وہ ہمیشہ غیر اخلاقی طریقے سے پیش آتا ہے. وہ زیادہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے اخلاقیات میں یہ گڑبڑ آتی ہے. ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ دوسرے کو کمزور ایک سمجھنا. عجیب طرح کا ان کے اندر تکبر کا عنصر آ جاتا ہے, لیکن سب ایسے نہیں ہوتے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہوتی ہے اور وہ اتنا ہی جھک کے ملتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ڈائریکٹر ایڈمیشنز تھا کراچی یونیورسٹی کا. میرے پاس جو چانسلر یونیورسٹی آف کراچی اس وقت گورنر ہوا کرتے تھے, ان کا فون آیا. میں گورنر صاحب کا نام نہیں لوں گا یہاں پر, مناسب نہیں ہے سیاسی اعتبار سے. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کام ہے. انہوں نے مجھ سے براہ راست بات کی اپنے سیکرٹری کے ذریعے تھرو فون کر کے. میں نے کہا کہ سر یہ کام نہیں ہو سکتا, اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں یہ چیزیں ہیں اور اس وجہ سے نہیں ہو سکتا. انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ آپ چائے پینے آ سکتے ہیں. تو میں فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کا ڈین بھی تھا, فیکلٹی کا نیکسٹ ٹو وائس چانسلر ہوتا ہے ڈین. میں نے پرمیشن لی اور میں ان سے ملنے گیا, لیکن جانے سے پہلے میں نے ان کو فون پہ کہتا تھا سر اس چیز کے لیے اس معاملے میں جو آپ نے فرمایا اس پر آپ اگر بات نہیں کریں گے تو میں ویسے حاضر ہو جاؤں گا, آپ میرے آفیسر ہیں. میں چلا گیا. ان صاحب کا حسن اخلاق اتنا اچھا تھا بخدا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ میں آ گیا ہوں تو اندر ان کے آفس کے اندر دروازہ کھول کے مجھے اندر جانا چاہیے نا, جس طریقے سے ہوتا ہے, وہ صاحب دروازے تک آئے اور ان کا آئیے ڈاکٹر صاحب آئیے تشریف رکھیے. گورنر صاحب میرے سامنے ایسے بیٹھے, ہم بات چیت کرتے رہے. پورا وقت انہوں نے بات کی. ان کے چہرے پہ کوئی ناگواری کے آثار نہیں تھے کہ میں نے انہیں منع کیا اور وہ کام میں نے نہیں کیا. ظاہر کہ میرے رزق کو ٹھیک نہیں تھا اور انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ نہیں ٹھیک ہے. اس وقت سم ٹائمز آپ کہتے ہیں نا کہ کسی سے مطلب یا اس کی وجہ سے آپ کسی سے اچھے نہیں ہوتے ہیں, آپ کو دوسرے کے ساتھ ویسی اچھے اخلاق سے آج میرے دل میں بڑی عزت ہے ان کی. ہاں اور میں کہیں بھی تو آج میں نے پہلی دفعہ یہ ٹیلی ویژن پہ بات کی ہے, لیکن میں زندگی بھر ان کے اس اخلاق کا اور ان کی محبت کا یہ سمجھے کہ میں گرویدہ بھی ہوں اور مقروض بھی ہوں. بالکل. اور تو ایسا نہیں ہے, اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ, ہماری پہنچ نہیں ہوتی وہاں تک, ہم مل نہیں پاتے. اور جو وہ چھوٹ بھئیے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے سے بڑے قد دکھاتے ہیں اپنے, وہ ایکچوئل وہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں, بڑی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ بس پھر نہ پوچھیں. اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے, ایسے لوگ ہوتے ہیں. اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جب اپنے ایکسپیرینس کے بعد وہ کسی ایسی جگہ ایسے عہدے پر پہنچے تو ان کو شاید پہلے وہ تھوڑے سے سخت مزاج کے ہوتے ہیں, لیکن شاید وقت انہیں جو ہے سکھا دیتا اور وہ نرم مزاج کے بھی ہوتے ہیں.